আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने त्रिपुरा में एमजी नरेगा प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कई आंदोलन प्रोग्राम का ऐलान किया है। मंगलवार को एक मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने मीडिया के सामने एमजी नरेगा बचाओ प्रोग्राम की डिटेल्ड आउटलाइन पेश की है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर धरना दिए जाएंगे। 6 फरवरी को जिले में डेपुटेशन और 15 फरवरी को अगरतला में लोक भवन धरना प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एमजी नरेगा प्रोजेक्ट लगभग ठप हो गया है, जिससे गांव के मेहनतकश लोगों को बहुत ज्यादा पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस स्थिति के खिलाफ संगठित आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव डाला जाएगा। তাদের যে ন্যায্য প্রাপ্তি সেটা পাচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে রেগার কাজ একরকম ধরে নিতে হবে গ্রামে গঞ্জে, এটা বন্ধ করে দেওয়ার পথে, এবং যেখানেও হচ্ছে একটা পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, কোটি কোটি টাকা এই সরকারের 7.5 বছরের উপরে যারা এইখানে এই এমজিএনরেগা এখানে চালিয়েছে, পঞ্চায়েতগুলিতে নির্বাচনবিহীন সেখানে পঞ্চায়েত গঠন করেছে, প্রধান উপপ্রধানরা আজকে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের বাড়িতে বড় বড় অট্টালিকা সম বাড়ি, তাদের গাড়ি হাঁকাচ্ছে, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ছে, সাধারণ গরিব অংশের মানুষ কাজ পাচ্ছে না, আর কাজ করলেও সময় মতো মজুরি পাচ্ছে না, সঠিক মজুরি প্রদান করা হচ্ছে না। এই কাজের মজুরি নিয়েও দলবাজি যেমন আছে, তাদের কাছ থেকে কাটমানি নিয়ে একটা কোটি কোটি টাকা অর্থ নানাভাবে দুর্নীতি হয়েছে। এমজিএনরেগা এই দেশ থেকে তুলে দিয়ে নতুন আইনে ওই ঠিকাদারদের সঙ্গে মিলেমিশে শাসক দল যেন